کیپٹل سمارٹ سٹی کے زیر اہتمام برمنگھم کے مقامی ہوٹل میں پراپرٹی شو منعقد کیا گیا۔ شو میں اوورسیز پاکستانیوں نے شرکت کر کے اس پروجیکٹ کو خوب سراہا اور انویسٹمنٹ میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر منتظمین کا کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کی دلچسپی ان کی اعلیٰ سروس اور اعتماد کی بدولت مزید بڑھ گئی ہے۔ مزید احوال عابد قاسمی کی رپورٹ میں۔ اوورسیز پاکستانیوں کی کیپٹل سمارٹ میں بڑھتی دلچسپی جہاں برٹش پاکستانی نوجوانوں کو اپنے ملک کی طرف راغب کرے گی، وہیں پاکستان کی معیشت کو بھی مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ کیپٹل سمارٹ سٹی کے زیر اہتمام پراپرٹی شو کے موقع پر منتظمین کا کہنا تھا کہ یہ رواں سال کا چوتھا پراپرٹی شو ہے اور برطانیہ کے دوسرے بڑے بین الثقافتی شہر برمنگھم میں اوورسیز پاکستانیوں نے جس طرح کیپٹل سمارٹ سٹی پر اعتماد کا اظہار کیا ہے وہ قابل تحسین ہے۔ منتظمین کا مزید کہنا تھا کہ اپنے کسٹمرز کی سہولت کے لیے لندن میں آفس قائم کر دیا گیا ہے تاکہ انہیں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ برطانیہ اور یورپ میں بسنے والے 4000 کے لگ بھگ کسٹمرز ہیں اور اس کے ڈیولپر حبیب رفیق لمیٹڈ ہے جس کا نام ہی اعتماد ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں اوورسیز پاکستانیوں نے اعتماد کرتے ہوئے پلاٹس لیے ہیں۔ اس موقع پر منتظمین مجیب احمد اور دیگر نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ریئل اسٹیٹ پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے اور اوورسیز کو ملک کے ساتھ جوڑے رکھنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں انہوں نے ہمارے پروجیکٹ کے اندر کافی انٹرسٹ شو کیا ہے، اینڈ بیکاز کہ ابھی جو گورنمنٹ کے انیشیٹیوز ہیں جس کی وجہ سے ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں کافی بہتری آ رہی ہے، اس سے بڑا اچھا رسپانس مل رہا ہے۔ یہ ہمارا سیکنڈ لاسٹ ایونٹ ہے، نیکسٹ ہم سلاؤ کر رہے ہیں۔ پروجیکٹ کے بارے میں ہم نے بہت ساری انفارمیشن جو ہے ان ایونٹس کے تھرو لوگوں تک پہنچائی ہے، اینڈ we've had a very good response. It's the smart city which give you all the smart way of living, which is like Singapore, Manhattan, so you will get all the benefits what a smart living is in the world at the moment. ہمارا 4th روڈ شو تھا 2019 کا UK میں ان برمنگھم۔ کافی اچھا رسپانس رہا، ہمیں کافی پاکستانی کمیونٹی جو ہے اس نے وزٹ کیا، یو نو اٹس واز اے ویری بزی ڈے۔ ہمارے آلریڈی تھاؤزنڈ آف پلاٹس ہم نے UK میں سیل کیے ہوئے ہیں آل اوور یورپ۔ ہم کسٹمر کیئر کے لیے اپنے آفسز اوپن کر رہے ہیں آل اوور UK اینڈ یورپ، اور اس میں ہمارے پاس ڈفرینٹ پروڈکٹس جو ہیں ہم انٹروڈیوس کرا رہے ہیں۔ اس موقع پر نئے آنے والوں کو پاکستان میں جاری پروجیکٹ کی ڈاکومنٹری بھی دکھائی گئی اور مختلف شعبوں میں ہونے والی پیش رفت سے بھی آگاہی دی گئی۔ دیار غیر میں بسے پاکستانیوں نے اپنے ملک کا نام ایک بار پھر روشن کر دیا۔ آئرلینڈ میں مقیم پاکستانی ڈاکٹرز نے پرائیویٹ اسپتال کی بنیاد رکھ کر دیار غیر میں تاریخ رقم کر دی۔ یہ اسپتال ویکسفورڈ شہر اور گرد و نواح کے علاقوں کے لیے نعمت سے کم نہ ہوگا۔ دیکھتے ہیں فیصل مرزا کی رپورٹ میں۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ دیار غیر میں بسنے والے پاکستانیوں نے ضرورت مندوں کی مدد کرنے کی روایت برقرار رکھتے ہوئے 7 سمندر پار بھی سبز ہلالی پرچم کی شان برقرار رکھی۔ آئرلینڈ کے شہر ویکسفورڈ میں پاکستانی ڈاکٹرز نے سلینی کلینک کے نام سے پرائیویٹ ہاسپٹل کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ یہ ہاسپٹل 72 بیڈز پر مشتمل ہوگا جس سے ویکسفورڈ اور گرد و نواح کے علاقوں کے عوام کے ہیلتھ کیئر کی ضروریات کو پورا کیا جائے گا۔ اس وقت اس علاقے کے لوگ ہاسپٹل نہ ہونے کی وجہ سے شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ تقریب کے شرکاء کو اس پروجیکٹ پر بریفنگ دیتے ہوئے پروجیکٹ ہیڈ ڈاکٹر سہیل خان نے بتایا کہ اس پروجیکٹ کے لیے زمین حاصل کر لی گئی ہے اور وہ پلاننگ پرمیشن کی جانب سے سرٹیفکیٹ کے منتظر ہیں۔ اس کے بعد اس کی تعمیر کا عمل شروع ہو جائے گا۔ پرائیویٹ ہاسپٹل ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں، اس میں ہمارے ساتھ نہ صرف آئرش کنسلٹنٹس ہیں بلکہ پاکستانی کنسلٹنٹس بھی حصہ لے رہے ہیں۔ میڈیکل فیلڈ یہاں پہ کافی مہنگی ہے اور عام سہولیات میسر کرنا حکومت کے لیے مشکل ہے، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک پرائیویٹ ہاسپٹل بنائیں جہاں پہ آل اسپیشلائز سروسز اویلیبل ہوں گی، اور یہ ہم پاکستانیوں کے لیے بھی بہت پراؤڈ مومنٹ ہے کہ ہم اس پروجیکٹ کا حصہ بن رہے ہیں۔ تقریب میں لوکل بزنس کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکاء نے اس نیک مقصد پر پاکستانی ڈاکٹرز کی کاوشوں کو بے حد سراہا۔ بہت اچھی بات ہے کہ اس طرح کے پروجیکٹ میں آئرلینڈ میں بھی پاکستانیوں کی انوالومنٹ اتنی زیادہ ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ جو ہے وہ بہت سکسیزفل ہو۔ We have come all the way from Dublin down to Wexford to be the part of this great win, and we will be very supportive throughout till the end for this project. I'm Anthony Murphy at Arcadia Architects. We're the architects for the new Slaney Clinic private hospital in Wexford Town, Ireland. It's a good decision کہ یہاں پہ ایک اچھا ہاسپٹل بنے، بیکاز یہاں آئرلینڈ کے اندر بہت زیادہ پرابلم ہے ہاسپٹلس کی، اور پرائیویٹ ہاسپٹلس اسپیشلی دے آر ڈوئنگ گڈ جاب۔ It's a high-tech, state-of-the-art building with a lot of services, surgical services, which will be available for the patients of the South East, which to date have not been available. I would just like to take this opportunity to wish Slaney Clinic every success in their endeavours to deliver this massive investment for
County Wexford with a population of over 150,000 people. We currently have a HSE system health service that is at capacity, and this move and development is certainly to be welcomed. This private clinic will tackle on the issue of the waiting patients. There are 1 million patients around Ireland and in Dublin waiting to be looked at. This is a huge investment, a €40 million investment into County Wexford with a potential of just over 100 jobs at the start off. This is the first time that something of its size, that is like a private medical clinic, is coming to County Wexford. I think it is hugely exciting. मकामी अफराद को दारुल हुकूमत डबलिन या दूसरे बड़े शहरों की तरफ इलाज करवाने के लिए जाना पड़ता है, लेकिन इस हॉस्पिटल की तामीर के बाद काफ़ी हद तक इनका यह मसला हल हो जाएगा। डबलिन से तकरीबन 200 किलोमीटर के फासले पर वैक्सफोर्ड सिटी में पाकिस्तानी और उनके जो दोस्त हैं यहाँ लोकल, उन्होंने ये इनिशिएट किया है कि यहाँ के जो लोग हैं उनकी हॉस्पिटल की जो नीड है उसे पूरा करने के लिए एक प्राइवेट हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं। जगह हासिल कर ली गई है और इस वक्त जो इनकी जो एप्लीकेशन है वो प्लानिंग परमिशन के पास जा चुकी है और उम्मीद है कि बहुत जल्द इसे अप्रूव कर लिया जाएगा। पाकिस्तानियों की जानिब से यहाँ के जो लोकल जो लोग हैं उनके लिए ये तोहफ़ा से कम नहीं है। फैसल मिर्ज़ा, 92 न्यूज़, वैक्सफोर्ड, आयरलैंड। डंडी में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से तकारीब का सिलसिला जारी है। मारूफ कारोबारी शख्सियत के यहाँ ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरनूर महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें लोगों ने बड़ी अकीदत और मोहब्बत से शिरकत की। देखते हैं डंडी से कैसर हबीब की ये रिपोर्ट। सज गए आसमां, सज गए आसमां। डंडी की मशहूर कारोबारी शख्सियत के यहाँ ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरनूर महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भरपूर शिरकत की। महफिल का बाकायदा आगाज़ अलहाज शौकत अली ने तिलावत कुरान पाक से किया, जबकि सनाखा हजरात ने हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश किए। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। हाफिज़ अल्लामा उस्मान अल अज़हरी ने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मुदल्लिल गुफ्तगू की। उन्होंने कहा, आका अलैहिस्सलाम वजह कायनात हैं, वो न होते तो कुछ भी न होता। पाकिस्तान से आए हुए मारूफ नात खां हाफिज़ अहमद रज़ा कादरी ने अपने मखसूस अंदाज में हजूर अलैहिस्सलाम की मदह सराई की। मत्थे चमके लाट नूरानी जी काली जुल्फ ते अख मस्तानी मखमूर अखीहन मद भरिया। इस दौरान महफिल दरूद सलाम और सरकार की आमद मरहबा की सदाओं से गूंजती रही। या मोहम्मद नूर मुजस्सम या हबीबी या मौला तस्वीर कमाल मोहब्बत तनवीर जमाल खुदाई या मोहम्मद। महफिल के शुरका ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बाबरकत महफिल के हवाले से कुछ यूं इजहार ख्याल किया। We were very happy to see all the brothers, everyone was good attendance, and inshallah I think the Milad went beautifully. Everyone enjoyed it, especially the children as well, and I think it's important that the children know what the Milad is all about, and alhamdulillah it was a very good result today. alhamdulillah आज की ये मिलाद शरीफ की महफिल का इनेकाद किया गया मोहतरम जनाब हाजी मोहम्मद रशीद साहब के घर, और तमाम दोस्तों ने माशाल्लाह पार्टिसिपेट किया अल्हम्दुलिल्लाह। और आइंदा भी उम्मीद करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह हम डंडी में तमाम अहलियान डंडी आशिकान रसूल इसी तरह सरकार की महफिल सजाते रहेंगे। Really appreciate it as a family. Love you all. Thank you very much for everything that you've done and the involvement. Lovely program.
ਅੱਜ महफिल ਤੇ ਆਏ ਆ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਨਾਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕریہ, महफिल ਤੇ ਆਏ ਨੇ। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, ए महबूब आपके ज़िक्र में आने वाली हर घड़ी पहले से बेहतर होगी, इसलिए हम देखते हैं और इस पे हमें ताज्जुब नहीं है बल्कि हम शुक्राना अदा करते हैं कि हम भी उन खुश नसीबों में से हैं कि जो दिन ब दिन हम भी और हमारे बच्चे भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़िक्र में मशगूल और मसरूफ़ हैं। आखिर में मेज़बान महफिल ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया, जबकि अल्लामा सैयद इजाज़ हुसैन शाह ने दुआ करवाई। डंडी में मशहूर कारोबारी शख्सियत के यहाँ महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया, जिसमें ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान से आए हुए हाफिज़ अहमद रज़ा कादरी ने एक समा बांध दिया और उशकान मुस्तफ़ा के दिलों को गरमाया। कैसर हबीब, 92 न्यूज़, डंडी, स्कॉटलैंड। पाकिस्तान से आए मारूफ नात ख्वां और कारियों के एजाज़ में बर्मिंघम में तकरीब का एहतमाम किया गया। शुरका का कहना था कि हमारी नौजवान नस्ल को मिलाद की महाफिल में सीखने और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उजागर करने में काफ़ी मदद मिलेगी। रिपोर्ट करें आबिद काज़मी। अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। बरतानिया भर में मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महाफिल में नौजवान टैलेंट की परफॉर्मेंस से ब्रिटिश पाकिस्तानी बच्चों की शिरकत काबिल दीद है। बर्मिंघम के मुकामी रेस्टोरेंट में पाकिस्तान से आए हुए नूर की बरसात टूर की टीम के एजाज में इशाया दिया गया, जिसका एहतमाम से आर्ट्स के ब्रिटिश पाकिस्तानी डायरेक्टर आबिद इकबाल की जानिब से किया गया था। मेरी आसा उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे। तकरीब में नूर की बरसात टीम ने अपने टैलेंट की झलक पेश करके शुरका पर वजह तारी कर दिया। बेली होंदे ते पाई पाइयां दियां बावां बाप सिरां दे ताज मुहम्मद मामा ठंडियां से आर्ट्स के डायरेक्टर आबिद इकबाल, मोहम्मद अयूब और दीगर मेहमानों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान मजहबी कल्चर को अपनी नौजवान नस्ल तक मुंतकिल करने के लिए पाकिस्तानी टैलेंट मुतारफ करवाया जाए। इस तरह से हमारी नौजवान नस्ल दीन के साथ साथ अपने मुल्क से भी जुड़ी रहेगी। से आर्ट्स पहले महाफिल हुस्न किरात और अब फिर महाफिल हुस्न नात नूर की बरसात के उन्वान से बरतानिया भर में मुनक्किद कर रहा है, जिसमें दुनिया भर से कुर्रा और नात खानान इसमें शरीक हैं। In full force with one of the greatest tours with Noor Ki Barsat, we have the Hashmi brothers who are taking the UK by storm. First time ever the duo are performing Naat in sync together and going across home to home, performing so well. Marhaba ya Mustafa. जितने भी बड़े हैं वो अपने बच्चों को जब मसाजिद में या कहीं भी हॉल्स में महफिल हो तो अपने साथ लेके आएँ, ताकि नौजवान नस्ल जो है, आने वाली जो नस्लें हैं, उनके अंदर इश्क सरकार की जो एक शम्मा है वो रोशन। यंगस्टर जो हैं इन सना खानों को सुनकर उनके अंदर एक हौसला पैदा होता है अपने तहजीब का, अपने कल्चर का, अपने मज़हब का। दूर मेरी तो सारी बहार आप से है, मैं बेकरार था मेरा करार आप से है। तकरीब में हाशमी बरादरान ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलहाए अकीदत पेश किए। तू अमीरे हरम मैं फकीरे अजम, तू अमीरे हरम मैं फकीरे अजम, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। पुरवकार तकरीब में बर्मिंघम की अहम कम्युनिटी रहनुमा भी शरीक थे, जिनकी तवाज़ो मज़ेदार खाने से की गई। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। डेनमार्क में भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया गया। आरूस में होने वाली मिलाद की रूहानी महफिल में आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भरपूर शिरकत की। देखिए तनवीर नकवी की रिपोर्ट।
डेनमार्क के दूसरे बड़े शहर आरूस में पाकिस्तानी मदनी मस्जिद के ज़रिए एहतमाम मिलाद की रूह परवर महफिल सजाई गई, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर शनाख्वां हजरात ने सरवर कौनैन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर नजराना अकीदत पेश किया। गुलहाय अकीदत पेश करने वालों में हुसनैन राशिद, चौधरी शमरेज, राजा अकबर और दीगर शामिल थे, जबकि इदारा मिनहाजुल कुरान ओडेंसा के सदर इलामा नदीम यूनुस, मदनी मस्जिद कोपनहेगन के कारी फैज रसूल और दीगर ने अपने खिताब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी से दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल की जा सकती है। प्रोग्राम में कुरानदाजी के जरिए उम्रे का टिकट दिया गया, जबकि आखिर में हाजरीन ने खड़े होकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर दुरूद सलाम का नजराना पेश किया। फैज़ फाउंडेशन ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम अलहमरा के तावन से 5वीं 3 रोज़ा फैज़ अमन फेस्टिवल का आगाज कर दिया गया है। देखिए फातिमा ज़हरा की इस रिपोर्ट में। लाहौर में 3 रोज़ा इंटरनेशनल फैज़ अमन फेस्टिवल का आगाज हो गया। फेस्टिवल में किताबों के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। आज सच जुगात सच के उन्वान से एक नुमाइश का भी एहतमाम किया गया। इफ्तिताही तकरीब में फैज़ की साजजादी मुनीज़ा हाशमी भी मौजूद थी। मुनीज़ा हाशमी का कहना था कि फैज़ मेले जैसी तकरीबात मुआशरे का सॉफ्ट इमेज उजागर करने और कौमी बयानिए को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सकती हैं। वो दिन को सोते थे, रात को जागते थे और हमसे वो मुख्तलिफ था। और फिर उसके बाद 70 की दिहाई में 80 की दिहाई में फिर वो बाहर चले गए, एग्जाइल में चले गए। तो मुझे शायद अपना बाप इतना मुयस्सर नहीं आया जितना लोगों को आता है। तो वो मुझे लगता है कि कभी कभी जो कमी मुझे उनकी है वो शायद मैं इस किस्म के इवेंट्स करके, इस किस्म के मेले लगा के, उनकी याद जगा के शायद वो कमी पूरी कर। शुरका का कहना था कि ऐसे फेस्टिवल नई नस्ल के लिए बहुत कारआमद हैं। इनका इनकाद होते रहना चाहिए। उन्होंने इंसानियत से मोहब्बत और प्यार और अमन का दर्स दिया और आज जितने भी नौजवान इकट्ठे हुए हैं फैज़ के मतवाले हैं। जो उनकी शायरी में जेते हैं ये नौजवानों के लिए उनकी मंजिल का तयन करती हैं कि आप जिस भी नज़रिए पर हैं उस पर कायम रहें, उस पे अमल करें। फेस्टिवल में आर्ट, थिएटर, मुसव्वरी, ड्रामा, अदब और दीगर शोबों से ताल्लुक रखने वाले 200 से जायद मंदुबीन शरीक होंगे। अलहमरा में सजाया मेला 17 नवंबर तक जारी रहेगा। अलहमरा हॉल में 3 रोज़ा फैज़ फेस्टिवल का आगाज कर दिया गया, जिसमें मुख्तलिफ तकरीबात का इनकाद करके फैज़ की यादों को अगले 3 रोज तक यूं ही ताज़ा किया जाएगा। कैमरामैन दानिश चौधरी के साथ फातिमा ज़हरा, 92 न्यूज़, लाहौर। जर्मनी के शहर आफनबाग में एक शाम वसी शाह के साथ के नाम से अदबी नशिस्त का एहतमाम किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी वसी शाह थे। मजीद अहवाल असगर मिर्जा की रिपोर्ट में जानते हैं। काश में तेरे हसी हाथ पे कंगन होता तो बड़े प्यार से, चाव से, बड़े मान के साथ अपनी नाजुक सी कलाई में चढ़ाती मुझको और बेताबी से फुर्सत के खजा लम्हों में तो किसी सोच में डूबी जो घुमाती मुझको मैं तेरे हाथ की खुशबू से महक सा। हजारों मौसमों की हुक्मरानी है मेरे दिल पर वसी, मैं जब भी हंसता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं। वसी शाह दुनिया भर में अदब के हवाले से एक जानी पहचानी शख्सियत हैं। इनके शोहरा आफाक शायरी किसी तारुफ की मोहताज नहीं। जर्मनी के शहर आफनबाग में EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन जर्मनी के सदर अंसर बट और शेराज गेलानी की जानिब से अदबी नशिस्त का एहतमाम किया गया, जिसमें मुकामी शोरा के अलावा अदब से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने भी शिरकत की। सबको ही खबर नहीं तेरी यारी मेरी यारा बस वक्त गुजारी है निभाने के लिए नहीं। वसी शाह ने अपनी कुतब मुझे संदल कर दो, मेरे होके रहो, आंखें भीग जाती हैं, मेरे ख्वाब तुम्हारी आंखें में से अपना कलाम पढ़कर सुनाया। 92 न्यूज से खसूसी गुफ्तगू करते हुए वसी शाह का कहना था कि अदब ही वो चीज है जो माशरों को आगे लेकर जा सकता है। अदब ही बताता है कि इंसान कैसे सोचता है, कैसे बैठता है, इसकी आदात और त्यौहार कैसे हैं। हम साइंस या इंजीनियरिंग से मशीनें तो समझ सकते हैं, मगर इंसान या इंसानी माशरे को समझने के लिए अदब का इंतहाई कलीदी किरदार है। देखिए, अदब ही वो चीज़ है जो माशरों को आगे लेकर जा सकता है, इसलिए कि जो माशरे हैं इंसान को आप कैसे समझेंगे। इंसान को आप इंजीनियरिंग के ज़रिए तो नहीं समझेंगे, इंजीनियरिंग के ज़रिए तो आप मशीनें समझते हैं, आप तिब के ज़रिए भी नहीं समझ सकते हैं, तिब के ज़रिए आप उसकी बॉडी समझते हैं। जो उसका सोल है, जो उसकी साइकी है, जो उसकी आदात व अतवार हैं,
ان کو آپ سمجھیں گے ادب کے ذریعے۔ یورپ میں پروان چڑھنے والے پاکستانی نسل کے لیے اپنے پیغام میں وسیع شاہ کا کہنا تھا کہ نوجوان نسل کو لٹریچر مشاعروں سے منسلک تقریبات میں ضرور لے کر جانا چاہیے۔ اس سے انہیں اپنے کلچر، اپنی زمین اور اپنے ہیریٹیج سے جڑے رہنے کا موقع ملے گا، کیونکہ ادب ہی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو اپنے وطن اور اپنی مٹی سے جوڑے رکھتا ہے۔ زمانہ چاہے جتنا ہی جدید کیوں نہ ہو جائے، آج بھی شہری میلوں میں فیملیز کے ساتھ جانا پسند کرتے ہیں۔ اسلام آباد کے لوک ورثے میں ہر طبقہ فکر کے لوگ لطف اٹھاتے اور رنگ جماتے نظر آتے ہیں۔ دیکھتے ہیں مریم علی کی رپورٹ میں۔ کہیں پنجاب کے پکوان، کہیں KPK کی سوغاتیں، تو کہیں سندھ اور بلوچستان کی تہذیب، یہ سب رنگ جمے ہیں اسلام آباد کے 10 روزہ لوک میلے میں، جہاں پاکستان کی ثقافت کے ہر رنگ کو بہت خوبصورتی سے پیش کیا گیا۔ پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے فنکار، گلوکار اور دستکار اپنے اپنے صوبے کی ثقافت کے ساتھ جلوہ گر ہوئے، جہاں ایک طرف میلے میں علاقائی موسیقی کی مدھر دھنیں سننے والوں کو محصور کر رہی تھی، تو دوسری طرف انواع و اقسام کے پکوان بھی بھینی بھینی خوشبو سے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اسلام آباد لوک ورثہ میں سر اور سنگیت کا میلہ بھی سجا اور شہری موج مستی کرتے نظر آئے۔ لوک میلے میں 500 سے زائد گلوکاروں، فنکاروں اور موسیقاروں نے شرکت کی۔ ہر شام لوک ورثہ کے اوپن ایئر تھیٹر میں محفل موسیقی کا بھی اہتمام کیا گیا۔ آرٹ کے دلدادہ شہریوں کے لیے بڑی خوشخبری، اسلام آباد میں 18 سے 30 نومبر تک آرٹ فیسٹیول ہوگا۔ پاکستان سمیت 34 ممالک سے 600 سے زائد آرٹسٹ اور ادیب شرکت کریں گے۔ 22 سے 24 نومبر تک ادبی کانفرنس بھی ہوگی۔ رپورٹ کریں بلال آفریدی۔ آرٹ فیسٹیول حکومتی اور غیر حکومتی تعلیمی اداروں اور آرٹ گیلریوں کے باہمی اشتراک سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ آرٹ فیسٹیول کی رہنمائی چیف کیوریٹر جمال شاہ کر رہے ہیں۔ آرٹ اور کلچر فیزیبل ہے ہر طرح سے، اور یہ زندگی کو بھی فیزیبل بناتا ہے، خوبصورت بناتا ہے اور انسان کو توانائی بخشتا ہے۔ یہ فیسٹیول ہم نے صرف اس لیے کیا ہے کہ لوگوں کو ہم یہ پیغام بڑے میٹھے انداز سے کھیلتے کھیلتے دے سکیں۔ ڈپٹی میئر اسلام آباد کہتے ہیں کہ MCI آرٹ فیسٹیول میں بھرپور تعاون فراہم کرے گا۔ اسپورٹس اینڈ کلچر پہ کافی ہم نے توجہ دی ہے جب سے MCI بنی ہے، تو اس حوالے سے جب جمال شاہ صاحب نے اپروچ کیا تو ہم نے ان کو ویلکم کہا، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کے ساتھ ہیں تاکہ یہ اس ایونٹ کو ہم ایک انٹرنیشنل لیول کا بہترین ایونٹ انشاءاللہ بنائیں گے۔ آرٹ فیسٹیول کے تحت عجائب گھر، آرٹ گیلریز، تعلیمی اداروں اور باغات میں نقش نگاری، مجسمہ سازی، صورت گری، پرنٹ میکنگ، ٹیکسٹائل ڈیزائننگ، موسیقی، رقص، فلم اور پتلی تماشا جیسے ایونٹس کا انعقاد ہوگا۔ کیمرامین بابر بٹ کے ساتھ بلال آفریدی، 92 نیوز، اسلام آباد۔